السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شان لا فالور ابسولو. دونك المره الاخرى بدينا مع بعضنا شابيتر les acides et les bases. Donc le vidéo السابقه on a pris des notions générales, on a défini un acide, une base, une réaction acido-basique et on a pris quelques exemples من بينهم le couple de l'eau. Donc الفيديو نتاع اليوم باش ناخذ مع بعضنا exercice صغير اللي هو application directe les parties اللي خدمناها مع بعضنا المره الاخرى. Mais avant de commencer, ما تنساوش باش تعملوا abonner على chaîne YouTube نتاعنا La Valeur Absolue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les proposer, soit par la page Facebook La Valeur Absolue ou à la au site web www.valeurabsolue.com. Donc نبداو على بركة الله نقراو l'énoncé نتاع l'exercice. Donc أول حاجة définir un acide fort et un acide faible. Deuxièmement, écrire l'équation d'ionisation dans l'eau de chacun des acides suivants et écrire dans chaque cas les couples acide-base mis en jeu. Donc on a des exemples HCl et HNO3 اللي هما des acides forts et le HS4- et le CH3COH اللي هما des acides faibles. Troisièmement, il nous a demandé de définir une base forte et une base faible et d'écrire l'équation d'ionisation dans l'eau de chacun des bases suivantes اللي هما NH3 et CO3 اللي هما يمثلوا des bases faibles et la NaOH et le KOH اللي هما des bases fortes. Donc أول حاجة باش نبداوها par les définitions. Donc qu'est-ce qu'un acide fort? Donc un acide est dit fort si sa réaction avec l'eau est totale et un acide est dit faible si sa réaction avec l'eau عكس total اللي هي partielle. Donc vous avez ici deux mots clés. Donc le total pour dire acide fort et partiel pour dire un acide faible. Donc كما قلت لكم المرة الأخرى les définitions هذوما c'est très important de les apprendre. Donc on va commencer par le premier exemple, l'acide chlorhydrique ou le HCl. Donc comme étant c'est un acide, donc il va donner H+. إذا كان acide نتاعي باش يعطي H+. donc الفورم هذايا شنو باش تولي CL-. علاش؟ على خاطر خسر H+. الH+ مشات للH 2O. donc الH 2O ربحت. donc تولي لي sous la forme de H3+. donc le HCl اللي هو l'acide, donc Cl- c'est sa base conjuguée. c'est le premier couple. تلاحظ لهنا اللي الماء جاني sous forme d'une base. donc son acide conjugué c'est le H3+. donc نكتب لهنا H3+ H2O. donc c'est le premier exemple. deuxième exemple HNO3. donc باش نكتبوا مع الماء donc l'acide il va donner un H+. donc هو باش يخسر H+. donc شو لي sous la forme de NO3-. مع الماء اللي هو الباز ربحت H+. donc شو لي sous la forme de H3+. donc les couples نتاعي باش نلقاوهم H3 HNO3 NO3 اللي هي la base conjuguée et H3+ H2O. كان تلاحظ لهنا في les deux réactions هذوما حطينا une flèche simple pour dire que l'acide est fort et par la suite sa réaction avec l'eau est totale. هذه متفاهمين فيها من مرة الأخرى. donc ناخذ un autre exemple مع les acides faibles. CH3COH اللي هو l'acide éthanoïque. d'ailleurs خدمناه مع بعضنا المرة الأخرى. كي نحطوه مع الماء باش يخسر H+. donc il va donner son H+. et par la suite je l'ai sous la forme CH3CO- plus H3+. et les couples les قيناهم CH3COH CH3CO- et le deuxième couple de l'eau اللي هو من بكري يتعاود على خاطر الماء نتاعي base dans tous les exemples. آخر couple HSO4- مع الماء donc il va donner H+. donc شعطيني SO4- plus H3+. كان لاحظت لهنا حاطين double flèche على خاطر les acides نتاعي faibles et le sens inverse peut s'effectuer. donc les couples mis en jeu HSO4- SO4- وكالعادة le couple de l'eau. donc vous voyez ici que dans toutes les réactions حاطين H3+. donc ديما عندي l'apparition de la molécule H3+. donc ça signifie que un acide مع الماء, donc une molécule acide مع الماء va libérer le H3+. et cette molécule va servira par la suite pour la détermination du pH. Deuxième partie, خاصة les bases. donc la définition d'une base forte qui met بالضبط l'acide si sa réaction avec l'eau est totale et une base faible et dit faible si sa réaction avec l'eau est partielle. donc je passe sur les exemples. NH3 اللي هو l'ammoniac, donc il s'agit d'une base. معناها الماء c'est un acide. كي تتفكروا الموليكول اللي مرة تجيني أسيد ومرة تجيني باز تسمى أنفوليت.
دونك بالضبط لهنا الماء. في الاكزامبل الاولاني جانا اون باس وتوا جاني انا سي. باهي كوم اللي هذا ان اتش 3 سي اون باس، دونك باش يتقبل H بلس باش ياخذها من عند الماء، دونك شو يولي لي NH4 بلس. بيسك H2O خسرت H بلس، دونك شو يولي لي OH موان اللي هي لا موليكول اللي تخرج لنا بعد ما نعملوا رياكسيون مع اون باس. باس لا سويت الكوبل نتاعي NH4 بلس اللي هي سي لاسيد كونجوغي وال NH3 اللي هي لا باس. Et puisque le même نتاعي جاني sous forme d'un acide, donc le H- c'est sa base conjuguée on équivaut le couple de l'eau H2O au H-. L'exemple est fait CO3 2- plus H2O. Donc CO3 2- c'est une base باش ياخذ ال H+ من عند molécule de l'eau اللي هي acide. Donc شو اللي لي HCO3 2- plus la libération de H- ونلقاو الكوبل HCO3 2- CO3 2- والكوبل de l'eau H2O H-. هذوما زوج ce sont des bases faibles. هذاك علاش حاطين لهم une double flèche pour indiquer que la réaction est partielle et le sens inverse peut s'effectuer. كون عندنا l'exemple des bases fortes عندنا la NaOH و KOH. la NaOH avec l'eau باش يعطيني أنا plus OH-. la NaOH قلنا اللي هو الهيدروكسيد دو سيل معناها الملح sous forme d'une poudre. كي نحطوه مع الماء مانيش نكتبوها لهنا لا موليكول دو مي ديريكتومون باش نكتبو انا بلس OH-. باغي بور لو KOH نكتبو K plus OH-. les molécules اللي يبدا عندهم لا فورم هذه MOH dans l'eau ils vont se dissocier pour donner deux molécules الاولانيه OH- والثانيه معناها الام بلس اللي هي الموليكول لونتيتي الثانيه. دونك فيديو نتاع اليوم فات، نتمنى تكون استفاده حصلت. دونك ما تنساوش باش تعملوا بارطاجي سي فيديو افيك لي زامي وتعملوا abonner à la page على الشين يوتيوب نتاعنا. et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les proposer par la page Facebook et à visiter le site web www.valeursabsolues.com. وان شاء الله ملتقانا في فيديوهات قادمه. والسلام عليكم.